Assalamu alaikum class 10. This is our lecture 21 and we are doing our chapter 3. Today it's turn of question answers. We will do question answers 1, 2, 3 today. I hope you have your composed chapters in your hands. Anyhow, you must have your lead pencils with you. The first question is, what is the lesson taught in the first stanza? First stanza में क्या lesson आपको बताया गया है? The lesson taught in the first stanza of the poem. अगर आप ऑफ पोएम लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, आपके पास जो है उसमें कुछ एक दो वर्ड्स या एक दो लाइंस में आगे ऐड करवा दूँगी, वो लोग सिर्फ ऐड करें जिनको लॉन्ग आंसर्स दिए जाते थे. अगर वो भी ना करें तो कोई बात नहीं है, सिर्फ ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है जो मैं फर्दर ऐड करूँगी. अगर कोई करना चाहे तो करे, लेकिन शॉर्ट वाले नहीं करेंगे. The lesson taught in the first stanza of poem is determination and persistence. क्या है? डिटर्मिनेशन है, उलुल अज़मी है, साबित कदमी है, परसिस्टेंस है, डट जाना है. दैट इफ़ एट फर्स्ट वी डोंट सक्सीड, कि अगर हम शुरू में कामयाब नहीं होते, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, हमें कोशिश को जारी रखना चाहिए. आवर फर्स्ट फेलियर शुड नॉट मेक अस डिसअपॉइंटेड, हमारी जो पहली नाकामी है उसकी वजह से हमें मायूस नहीं हो जाना चाहिए. वी शुड ट्राई अगेन स्टडीली एंड डेयरिंगली, हिम्मत से, जुर्रत से हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए. विदाउट लूजिंग होप अनटिल वी सक्सीड, मगर हिम्मत हारे जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते. दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट इज़, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर. अब बात यह है कि फेलियर से हम क्या सीख सकते हैं. आवर फेलियर टीचेस अस आवर वीकनेसेस एंड शॉर्ट कमिंग्स. हमारी जो नाकामी है वो हमें सिखाती है कि हमारी क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं. आफ्टर गेटिंग rid of these weaknesses, get rid होता है छुटकारा पाना. weaknesses we can take more daring and courageous steps to achieve the targets. अब बात ये है कि जब आप काम करते हो, नाकाम हो जाते हो, तो उसके बाद अपने आप अपनी स्ट्रगल, अपनी एफ़र्ट को अगर आप दोबारा कंटिन्यू करते हो, सम अप करते हो अपनी करेज को, तो उसके लिए ये है कि आप एक दफ़ा से पीछे अपने गौर करते हो कि हमने जो किया है उसमें क्या गलती थी, क्या कमी थी कि जिसकी वजह से हमें नाकामी का सामना करना पड़ा. अब जब आप देखते हो, अपनी नाकामी को एनालाइज़ करते हो, तो उससे आपको अपनी वीकनेसेस का पता चलता है. तो डेफिनेटली आप फिर वो वाले स्टेप्स को, उनको जो आपकी कमियां रही हैं उनको पूरा करते हो, तो फिर आप अपना टारगेट हासिल करते हो. वी ऑल्सो लर्न दैट इफ़ वी फेल वी शुड परसिस्ट एंड फेस द फेलियर मैनफुली. और हमें ये सबक भी हासिल होता है कि अगर हम नाकाम हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम मुसलसल काम करते रहें और फेलियर्स को मैनफुली, बहादुरी से और जुर्रत से, डेयरिंगली बर्दाश्त करें तो कामयाब हो जाएंगे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस. हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस. अब बात यह है कि फेलियर क्यों डिस्ग्रेस नहीं है, बाइस शर्मिंदगी क्यों नहीं है, क्यों शर्म का बाइस नहीं है. फेलियर इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस फॉर कर्जियस पीपल. यहाँ पे आप अगर चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं, फेलियर इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस फॉर कर्जियस पीपल, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो कवर्ड है उसके लिए तो डिस्ग्रेस होगी. फेलियर इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस फॉर कर्जियस पीपल बिकॉज इट पेव्स द वे टू सक्सेस and inspires us to keep on trying in a bit better way. Failure provides us an opportunity to improve ourselves and move forward to success. हमें ये मौका फराहम करती है कि हम आगे कामयाबी की तरफ बढ़ें. It gives us strength to get back onto our feet. क्या है get back onto our feet, यानी अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो जाना, हिम्मत करना और courageously फेस करना. Yes students, this is your EGC and paragraph 37. This is paragraph for the day. ये सर्दियों की एक रात थी, हम सो रहे थे. यकायक क्या होता है? अचानक, सडनली. दरवाज़ा खटखटाना क्या होता है? नॉक्ड एट द डोर. मैं और मेरे वालिद उठ बैठे, हमने ये सोचा कि ये कोई चोर होगा. इसके आपको पास कंपोज पैराग्राफ में सारी ट्रांसलेशन मौजूद है, उसको हमें करना है. लेकिन बताना सिर्फ ये कि यहाँ पे जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ हुआ होगा, डायरेक्ट नरेशन का यूज़ है, उसको आपने कोशिश करना है कि डायरेक्ट फॉर्म में ही उसको ट्रांसलेट करें और कोशिश करें कि इसको पहले खुद से लर्न इट बाय योरसेल्फ एंड देन चेक इट. Yes students, this is a page from the past papers, and it's a paper of 2019 Sargodha board.
آپ دیکھیں کہ اس میں فرسٹ کوشچن آپ کے فرسٹ چیپٹر میں سے وائی ڈیڈ دا نان مسلمس ٹرسٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا ہے واٹ از دا چائنیز بلیف اباؤٹ کلیننگ ہاؤسز بیفور دا نیو ایئر ڈے. اینڈ دا تھرڈ کوشچن از واٹ کین وی لرن فرام آ فیلئر. یعنی تیسرا چیپٹر ابھی ہم نے شروع کیا ہے اور سیکوینس سے آپ میں ہر ایک چیپٹر میں سے ایک کوشچن آپ کا آ رہا ہے. تو یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے پوئم کے کوشچن آنسرس کو بھی کرنا ہے لرن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا تھیم بہت اسٹرانگ ہے. اس وجہ سے اس پوئم کے کوشچن آنسرس کو بھی بہت آپ نے کیئرفلی لرن کرنا ہے. اور نیکسٹ چیپٹر ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کر رہے ہیں ہمارا فرسٹ ایڈ نیکسٹ ہم شروع کریں گے. تو اس میں بھی دیکھیں کہ فورتھ کوشچن آپ کا یو شوڈ ناٹ کیپ چیکنگ, یہ آپ کے چیپٹر 4 کا کوشچن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو لائٹ مت لیں, ان کو کیئرفلی آپ ساتھ ساتھ لرن کرتے جائیں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ اگین. یہ جو بھی لیکچرز ہو رہے ہیں, جو بھی کام ہو رہا ہے, یہ آپ کا اسی کو ہی آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ سلیبس کوریج میں اس کو دوبارہ سے نہیں ہونا ہے. ساتھ ساتھ لرن کرتے جاؤ اور لکھتے جاؤ. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. Look at question 7. Use any 5 of the following pair of words in your own sentences. This is your self-assessment test. لیکچر چونکہ میں نے بہت ہیوی نہیں کیا, اس کے ساتھ میں ایسے یا سمری ایڈ کرنا چاہ رہی تھی مگر میں نے نہیں کی کہ تھوڑا سا آپ کا پیئر آف ورڈس کو کافی دن ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا ریوائز کر لیں. تو یہ ایک پیپر کے پیئر آف ورڈز ہیں جو کہ آپ اس کو میں نے دکھا دی ہیں. ان کو کوشش کریں آپ کہ ایک ساتھ اس کو لکھ لیں. ایک طرح سے آپ کی یہ سیلف اسیسمنٹ ہے. اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سیلف اسیسمنٹس میں ڈفرینٹ ویز میں دے دیا کروں گی آپ کو, تاکہ آپ کو خود سے ایویلیویٹ ہو جائے کہ آپ کتنے پانی میں ہو. اور یہ کوشچن 8 بھی آپ دیکھ لیں. ٹرانسلیشن پیراگراف کون سا ہے؟ والدین کی عزت کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے, یہ والا پیراگراف ہے آپ کا. یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کی سیلف اسیسمنٹ میں آف اینڈ آن آپ کے لیکچر میں ایڈ کر دوں گی جب بھی میں دوسری چیزیں تھوڑا سا کٹ شارٹ کروں گی. Learn plus write each and everything according to the number of the lecture and date.